আপনাদের সুপ্রিয়? দেখো, আজ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি শহর কলকাতায় বা এই রাজ্যে এসেছেন বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়ে, এবং সবেমাত্র তিনি একেবারে চিংড়িঘাটাতে তিনি নিজের সশরীরে এসে পৌঁছেছেন। কারণ চিংড়িঘাটার যে জায়গাতে নিউ গড়িয়া থেকে দমদম বিমানবন্দর পর্যন্ত যে মেট্রো প্রকল্প, সেই প্রকল্পের কাজ 356 মিটার অংশ দীর্ঘদিন ধরে, প্রায় দীর্ঘ 18 মাস বা বলা যেতে পারে প্রায় 1.5 বছর ধরে যে প্রকল্পের কাজ আটকে ছিল, সেই প্রকল্পের কাজ কিন্তু ইতিমধ্যে এই নতুন সরকার অর্থাৎ রাজ্যের বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পরেই কিন্তু সেই কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এবং তারপরে কিভাবে এই রেল প্রকল্পের কাজ আরও দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই বিষয়টাই, বা কিভাবে এই কাজ রেলমন্ত্রী, দেখতেই পাচ্ছ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং তার সঙ্গে রাজ্যের পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল থেকে শুরু করে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের মন্ত্রী, তাদেরও উপস্থিতি রয়েছে। এবং এদেরকে সঙ্গে নিয়েই তিনি এসে একেবারে এই জায়গাতে কিভাবে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কত দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা হয়েছে এবং বাকি কাজ কিভাবে খুব দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কারণ যেটা আমরা ইতিমধ্যেই মেট্রো সূত্রে জানতে পারছি যে চলতি বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই যে এই প্রকল্পের অর্থাৎ নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর 5 পর্যন্ত মেট্রো চলাচল যাতে শুরু করা যায় সেই ভাবনা চিন্তাই কিন্তু রয়েছে। আর সেই কারণেই একেবারে দ্রুততার সঙ্গে এই কাজকে যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই বিষয়টাই কিন্তু রেলমন্ত্রী তিনি নিজে সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন। এখানকার যারা একেবারে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি কিছু বলছেন। আপনাদের অনুরোধে ওনাকে রাজি করালাম দুটো লাইন বলার জন্য। साथियों, कोलकाता शहर के निवासियों के लिए कोलकाता मेट्रो इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. It really makes a big difference in the lives of common citizens, especially in the lives of low income and middle class families. कोलकाता मेट्रो कलकत्ते शहर के जो लो इनकम और मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। आप देखोगे तो 1972 में प्रोजेक्ट चालू हुआ था। 1972 से 42 इयर्स में ओनली 28 किलोमीटर काम हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 इयर्स में 45 किलोमीटर का काम हुआ। यानी 42 इयर्स में 28 किलोमीटर और 12 इयर्स में 45 किलोमीटर। दैट इज द काइंड ऑफ एम्फेसिस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज प्लेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। और जब इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से इतना ध्यान दिया जाए, वहाँ पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। वेरी अनफॉर्चुनेटली द प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट, they stopped this project at this Chingrigata place. This is a classic example of how the TMC government was against any development. ये चिंगड़ीघाटा के परमिशन मांगते मांगते हम लोग थक गए थे। आखिर हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने भी कहा कि चिंगड़ीघाटा के लिए परमिशन दो, स्टेट गवर्नमेंट को बोला था। लेकिन टीएमसी की गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद परमिशन नहीं दी और टीएमसी की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में भी हारने के बाद में भी टीएमसी गवर्नमेंट ने चिंगड़ीघाटा में मेट्रो के परमिशन को नहीं दिया। लेकिन आखिर जनता ने इसका, वेस्ट बंगाल के निवासियों ने, कोलकाता के सिटीजन्स ने इसका हिसाब पूरा किया और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर जब सरकार बनी, विद इन फ्यू डेज ये इतना मैसिव काम जो आप देख रहे हो विद इन फ्यू डेज किया। और आज कोलकाता शहर के निवासियों के लिए इतनी बड़ी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है।
मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोलकाता मेट्रो के लिए और जो भी डेवलपमेंट का काम होगा हाथ में लेंगे। 60 न्यू जनरेशन मेट्रो ट्रेन, 60 न्यू जनरेशन मेट्रो ट्रेन नेक्स्ट 5 इयर्स में कोलकाता मेट्रो में इंडक्शन की जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा डिटेल रिव्यू किया है और जो भी बैरियर्स इस नेटवर्क के ग्रोथ में है उनको हटाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोलकाता म्युनिसिपल कमिश्नर को और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके तेजी से आगे बढ़ाए। फ्रॉम द रेलवे साइड, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट साइड, वी आर fully committed to complete this project in record time. Thank you. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে রেলমন্ত্রী তিনি নিচে গিয়েছেন এই পরিদর্শনের জন্য। পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বক্তব্য রাখলেন এবং সঙ্গে রয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্র পালও রয়েছেন। চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্পের পরিদর্শনে রেলমন্ত্রী সুপ্রিয় রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, আমাদের প্রতিনিধি সুপ্রিয়। একেবারে দেখো, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি নিজে চিংড়িহাটায় এসে এখানকার যে জায়গার জট দীর্ঘদিন ধরে, দীর্ঘ প্রায় 18 মাস ধরে আটকে ছিল, সেই